kako da napravite krevete za batat. Želim da iskoristim ove permamodele s jabukama za tu svrhu. Zbog toga svi već sada u okviru programa učite da radite i tuneli i gnezda, zato što neke od tih kultura već sada možemo da prebacimo i da budemo unapred što se dinamike tiče. Ovo su anske jagode koje su završile vegetaciju, mahunarke koje su završile, naravno neke tikvice su ovde koje ću sada skinuti. Nije potrebno uopšte da čistimo ovaj prostor, već će se permamodel izgraditi upravo na toj površini. Dakle, sve ovo što je već poraslo ulazi u sastav permamodela. A na samom početku je potrebno da izmjerite ovu širinu. Ova širina mora da bude 1,20 m. I nakon toga vidite šta sam sve pobacala. Bukvalno svi ostaci sa ove gredice i sa susedne. I sada ću sve to da uslojim, da pokrijem. Došla sam po onaj polurazgrađeni kompost koji je ostao iza krompira na travi. Jer vodite računa o tome da kreveti koje pravimo sada treba da budu vrlo udobni batatu. I da biste imali tu udobnost za batat potrebno je da dobro pripremite upravo te krevete. Potrebno nam je dobro pripremljen i vrlo visok permamodel koji ćemo sada uhraniti. Ovdje sam sada dovukla 5 ručnih kolica punih i sada ću to sve lepo da rasporedim. Ono što možete da vidite jeste da sam raširila ovaj moj polurazgrađeni kompost, ima i dosta trave, koprive, svega. I sloj kreveta je postavljen. Nadam se da vam je vidljivo. Usvojila sam jednu i drugu polovinu. Središnji deo je ostavljen za kulture koje idu po samoj analizi gredice. Vidite kolika je to visina. Voliš da jedeš batat, a ne znaš kako da ga uzgojiš. Za početak kupi plod batata koji voliš da jedeš. Sadnice ćeš dobiti naklijavanjem ploda. Naklijavanje radiš na 2 načina. U vodi i u zemlji. Napuni teglu vodom, stavi u vodu vrh koji ima ovakvu peteljku. Ovo sada drži na toplom i prve klice očekuješ na vrhu. A može i ovako, napuni posudu supstratom, zalij ga i spusti batat. Utisni batat do pola i redovno zalivaj. Drži na toplom, prve klice očekuješ za 20 dana. Batat pripada crvenoj zoni presade, ne iznosi ga ni pošto kada je minus. Od jednog ploda možeš dobiti 50 sadnica, pa izračunaj koliko plodova naklijavaš. U baštu i u saksiju presađujemo ga 1. maja, 25 cm razmak. Najčešće pitanje u učionici ovih dana je kako okrenuti batat kod vertikalnog naklijavanja. Ovo vam je vertikalno naklijavanje koje je prostorno najisplativije. Skidate klice koje idu u vodu, kada puste korenčiće idu u kolektivnu sadnju. Zatim imate i vodoravno naklijavanje u vodi i zemlji, tada ne morate voditi računa o tome na koju stranu ide batat. Vrh koji ide u vodu se može proceniti na sljedeći način. Batat se iz zemlje vadi kolektivno, dakle on je vezan za matičnu biljku i bukvalno ga ovako vadimo iz zemlje. I to je taj vrh koji ide u zemlju. Izgleda kao da je odrezan, zato što zapravo jeste odrezan od matične biljke. Dakle, od matične biljke ide jedna spona koja vezuje batate i to ide u vodu. Preporučujem da se batat uzgaja u kolektivu, odnosno u dubokim posudama, zato što kolektiv inhibira njegov rast, što znači da sadnice koje ubacujete u kolektiv neće prerasti. Dakle, ovo su ožiljane sadnice i mnogo je praktičnije da do same presadnje prebacite batat u kolektiv. Samo ću, dakle, da napravim rupu i ubacit ću batat duboko. Naredni ide odmah pored. To je to, ide do samog dna i tako ću uraditi sa svim sadnicama. Ovo su naklijale sadnice, napravit ću gnezdo. U gnezdo ću staviti kompost. To ću sve da zalijem naknadno. Evo, sadnica. Ubacim sadnicu, pritisnem
zato što je potrebno da koren dodirne kompost, navučem zemlju i to je to. Vrijeme je presadnje batata i daću vam savjet kako da dobijete zdrave plodove, jer većina baštovana se žali da na kraju sezone, kada treba da se izvadi batat, ti plodovi su izbušeni i oštećeni. Batat ima puno podzemnih predatora. Prvi način odbrane jeste da podignete krevete za batat i ja sam iskoristila jedan deo kreveta da napravim tunele za mrkvu i vidite kako je mrkva već dobro porasla i već se razvija mali koren. Tako su dobri ovi tuneli, čak i mene fasciniraju. Nakon toga je potrebno da između svakog batata ubacite po jednu kadificu. Mrkva i batat imaju isti afinitet rasta i to potpuno zbunjuje predatore, a kadifica je jedna ozbiljna zaštitnica, ninja u ovoj priči. Ovo su kreveti za batat i skoro je izbačena epizoda smena kultura u krevetima za batat. Želim da vidite kako ovdje kulture fantastično napreduju. Sve kupusarice su dobile odličnu hranu. Za sada ih ne diraju puno stenice zato što oko njih se nalazi tako mnogo zaštitnih biljaka. Salate su čuvale batat, tako da se sav batat primio. Ovdje rastu i blitve, cvekle, rastu dragoljub, kadifice, neven, cinije, sve ono što je ubačeno. Ubacila sam još i neke paprike. Ovdje će ostati neke materinske salate i posljednja berba iz kreveta je upravo ovo. Pogledajte ovaj prizor, to su buketi od salata za moje prijatelje. Ovdje sam ubacila batate koje sam naklijavala. Naklijavala sam ih u kompostu i samo stavila travu. Ne znam da li će formirati dole plodove, ali će mi dati puno listova. I to je ono što ja želim. Želim da jedem listove batata i da ih koristim za čaj i za različite preparate. Prema tome ovdje će biti jedna šuma listova. Eto, ako ne znate šta ćete s batatima, napravite ovo što i ja. Ja sam tu ubacivala one batate, hoću da i to vidite. Batati koje sam naklijavala, dakle te materinske biljke, sa njih sam skidala klice i nakon toga sam čitav ovaj plod ubacila u zemlju sa sve tim vreznicama koje su se nalazile na vrhu. Zato što sam htjela da berem mlado lišće i zaista sam imala berbu mladog lišća, ali hoću da vidite koliko je on i pored toga dao plodova i vidite šta se desilo. Dakle, ovo je taj batat koji sam ubacila u zemlju, sa koga sam skidala klice mjesecima. Vidite kako je proširenje dobio. Dakle, ovo je sve dalje jestivo. I on je pored toga, što je dao puno lišća gore, dao i plodove. Što zapravo jeste lekcija za narednu sezonu. Kada uzmete dva ploda koja ćete naklijavati tokom sezone i sa kojih ćete skidati te klijance, odnosno reznice, od kojih dobijate sadnice batata. Na kraju sezone kada pitate šta da radimo sa tim plodom koje mi ostane, stavite ga u permamodel, on će vam davati mnogo lišća, to je bila zaista šuma lišća i kao što vidite na kraju će ipak dati i plodove. Sve je bolje nego da ga bacite. I ono što želim da vidite jesu upravo ti izdanci starih batata. Ja sam skinula vrhove koji su bili truli i ostalo mi je ovaj topuzasti deo koji je funkcionalan, dakle to je plod samog batata i od toga ću napraviti krem supu. Krem supu od narančastog batata pravi se tako što dodajete jednu jabuku, iseckani mladi luk. Za krem supu će mi biti potrebna oba ova batata. Nakon toga kada se sve ovo prokuva, štapnim mikserom odradite masu, začinite po želji, dodate kašiku maslinovog ulja i to je to.